یا بچه ها کدا بودم دیدم برای نصیب باشه سرمایه شما امروز دو بار افیر کردیم امروز سیم برای اگر بودم میداد زور میشید یا 10 نفر ده تک تک салом алейкум дӯстони азиз акаҷони дударҷонони азиз ҳама каса хуш омадем ба канали мо дар канали Турди бой имрӯз дар канал ду бор видео партофтадем имрӯз сеюм бора як бор сари хати видео партофтем абети стрим буд бо ҳози бегоҳӣ насиб боша бо прамои транслясия дорем агар шербачаҳо бисёртар бошанд як бози бепул ташкил кардани 10 нафарда шербачаҳо хуш омадед сарбалони хонобод бошед дастатон дарда набинад фақат хонатон тӯйхона бошад биёед чақчақи бародарона бикунем чӣ гапа чӣ хабара зинда бошем браҷон зинда бошем ҳама каса яхшиме чанд кас тамошо дора эфири манаку я суҳбати бародарона эфир одамле надод 100%. Агар дертарак ната оли пака надодай эфир одамле надод ушани чӣ хеле лампочкаи нав задем шерина ушани чӣ хеле қандинду ку одамле ки дара бачако нарафта бошад рашид канал дима включат чикнем агар суст боша шербачаҳо хуш омадед ҳама каса хуш омадед нури дида тоҷиса чӯта ни такой что-то не себя не получается что-то значит уведомление нарафт салом алейкум бародарҷонон салом алейкум ку гап занем ки уведомление омад каси тамошо дошта бошад сообщение омад барои эфир даромадан муҳаммадҷон қандай муҳаммадҷон яхшимисиз ҳар ба чӣ салом сози хуб мешавад шиги шумо надед сози чӣ гапа чӣ хабара ку бинавозем ку ранги булбул вори бинавоз ҳофиз манаму бародарам мехона бинавоз ки муҳаммадҷон шига оператор чота бозӣ кай мегаз муҳаммадҷон бозӣ инам ядрӯзодам мешава ку бачако да вадамлин рафта боша муҳаммадҷон ту да вадамлин рафт сообщение ҳар рӯз ҳам эфира включат мекардам таланга ашқи сообщение меомад ку махтумо хели ту ҳам мега ку чима чота народа мала народу оз главниш мебудроем агар иш нашава главниш короче ҳам хел мекунам яъни
چی میکنم نصیب باشه طوری میکنم نخن میوردارم تو یا ترا میخپم نمبر تلفن تامه نفسی 4 رقم آخرشه خپیدم جاش تامه odam da 5 plandan bilet dodam میشوم bilet خطی نصیب باشه یک صاحب موتورسیکل یک صاحب استرادی یک صاحب اوپل دوت یکتش خدا بوده بچه کی نمیگه باز بینم که 5 دامین ای کانال بسیم چوتا اومدم نه اومده خالدا چوتا نیتاکوی یا چاق بردار امروز ای کانال دو بار افیر کلچار کردم یا بار ویدیو پارت افتم دیم بار استریم کلچار کردم سیم بار افیر داد بسنه با این خاطر همین کانالم دو بار میتا اگر وقت زیادتر باشه 7-8 ساعت ممکن ما با این 4 ساعت دا افیر با پختار داده استیم ای صبح ممکن ترانسلات استریم که به 5 سال پیش بوده چند کس مرا تماشا داره بردار جانو کانال گلاون دا بگذاره ای کانال گلاون ها زیفی دا میدرم نصیب باشه کانال گلاونه 3700 تا هم پادپیشی داره که همجا بدونیم بردار جان همجا چخچه بکنیم بخشیش نشیدیم روز ایسته